Buenos días. Hoy un poco están reducido. El tema de hoy sobre Constantino reconocer el cristianismo y su influencia. Just like what I told you before, as the Christianity has been preached the gospel, Cada vez que se anunciaba el Evangelio, por medio de la guerra contra Satanás, el Evangelio fue anunciado. Satanás usaba diferentes métodos para poder deshacer la iglesia del Señor en esta tierra. Pero Dios, usando diferentes métodos, siempre ayudó a su iglesia para establecer la iglesia en el Evangelio. El Evangelio desde Israel a Roma fue anunciado, pero cuando el Evangelio se expandía en Roma, empezó a suceder algunos problemas que se chocaba con la política del Imperio Romano. so the Roman Empire started Entonces Roma, usando el poder de la nación, empezó a perseguir la iglesia. Cuando vemos una película denominada Quo Vadis, nosotros hasta donde sabemos que el Imperio Romano persiguió mucho a la iglesia. En Roma hubo 10 persecuciones. persecution of Christianity. Los reyes de Roma persiguieron la iglesia. Christianity. La iglesia, cuanto más les padecía persecución, tanto más se acercaba al Señor. Pero prevaleciendo la circunstancia, la iglesia anunciaba el Evangelio. Así poco a poco pudo cubrir todo el territorio romano con el Evangelio. Claro, muchas personas fueron arrastradas a Coliseo, fueron crucificados y también fueron devorados por las bestias y fieras. Sin embargo, el Evangelio se expandía. A Roma, donde había muchas religiones, dioses, llegó el Evangelio. Enter the country, Los hombres, dejando a dioses, regresaron a Dios. Y hay una carta que hasta ahora está conservada, Pliny. Pliny fue una persona vivió en Bituania de Turquía. Él era el gobernador. north coast of Bithynia. 그래서 이제 비도니아 지방을 통치하던 이 총독이 로마 그 황제에게 글을 보냈는데 So now this governor, he El gobernador de Bitunia envió una carta al emperador. Su carta hasta ahora está conservada. 그가 이제 로마 황제에게 뭐라고 보고를 했느냐면 ¿Cómo escribió? reported to the emperor of Rome 이제 복음이 이 로마 제국에 전파되면서 when the gospel was Mientras que el evangelio se expandía en Roma, 그 여러 지역에서 그리스도인들이 너무 많아져서 un día al territorio donde Pliny como gobernador estaba gobernando, se aumentaron el número de los cristianos y muchos templos de diferentes dioses quedaron vacíos. 이방신에게 제물로 드려졌던 그 고기들은 이제 팔리지가 않았어요. Y las ofrendas que se vendían ya no se vendían más. 장사를 할 수 없었다고 보고를 했어요. ¿Y qué sucedió? El comercio se bajó en gran manera. So likewise, there were many
Así sucedió. 제국은 이제 복음으로 점점 좁혀갔어요. Sin embargo, en todo el territorio de Roma, el evangelio se estaba expandiendo. 속에서 이 복음이 점점 전파되는데 As this gospel was A pesar de persecución, el evangelio estaba creciendo. 굉장히 심해지니까 so because the persecution Cuando el evangelio, severe, 그리스도인들이 cuando la persecución creció en gran manera, entonces los cristianos se fueron a catacomba, so Christians lived vivieron lives with sin poder ver el sol. underground cemetery and they couldn't see light for a very long time. 그리고 이제 지난 시간에 말씀드린 것처럼 And just like what I told you, Como en la clase anterior yo les he compartido, Satanás quería derrumbar la iglesia del Señor, usaba un ataque material 공격만으로 교회를 파괴시킬 수 없다는 걸 깨닫고 y se dio cuenta que el ataque físico no fue suficiente para deshacer la iglesia. También por medio de la contaminación del mundo quería atacar a la iglesia. 사상적으로 복음을 방어해야 될 필요를 느꼈어요. La iglesia sintió la necesidad de depender del Santo Evangelio espiritualmente. 그래서 구원받은 사람들이 교회 안에 들어오면 Y cuando un filósofo recibía la salvación, 이 사람들이 이제 철학에는 정말 인생의 문제를 해결할 진리가 없다는 것을 이야기하고 aquellos filósofos se dieron cuenta que en la filosofía no hay la respuesta sobre la verdad. 이 복음이 진리라는 걸 이제 그 문서로 이렇게 증거하기 시작해요. Ellos, a través de que escritos, empezaron a defender al Santo Evangelio. 그리스도인들이 부당하게 재판을 받고 Y los cristianos fueron juzgados injustamente. Viendo esta situación, many wrongful things. 로마 황제에게 글을 보냈습니다. So he sent a letter to the Roman. enviaron cartas al emperador de Roma. Así los cristianos les padecían algunas persecuciones injustas, hasta en el juicio fueron tratados injustamente, que reclamaba eso debe ser corregido. Ante el ataque de la ideología, se han levantado las personas que a través de carta defendían el Evangelio y compartían. And we call them apologists. 그 변증론자 중에 이제 대표적인 사람이 저스틴과 터툴리안이라는 사람. Uno de los cuales más famosos es Justin y Tertullian. And Tertullian. 저스틴은 그 당시 이제 모든 철학을 거의 이제 다 섭렵을 다 두루 공부를 했습니다. So Justin, at the time, he studied Ellos en su época estudiaron diferentes clases de filosofía de Platón, Platonic philosophy, 당시 이제 아테네 여러 철학들을 공부했는데 and he also learned many other philosophies that estudiaron diferentes clases de filosofía de Atenas. different kind of philosophies. 이제 자기 누구하고 이야기해도 자신 있다는 교만한 마음이 있었어요. He had this arrogant heart that no matter whom I converse with, I am confident. Ellos llegaron a ser orgullosos, aunque con cualquier persona se discutan para poder vencer. Un día caminando en una playa se encontró con un anciano. Con él empezó a dialogar. 저스틴은 자기가 얼마나 많은 철학을 알고 있는지 And Justin started to talk about Justin philosophy that he knows. 자기가 얼마나 많은 quiso demostrar cuánta filosofía sabe, cuánto estudió. Así quería mostrarse. He started a conversation with him about philosophy because he wanted to boast about himself. 근데 이 노인은 철학을 많이 배운 분 아니지만 Aquel anciano, aunque no sabía de la filosofía, 그 저스틴의 마음을 그대로 탁 찔렀어요. él dijo a Justin, Poor heart of Justin. 당신은 당신이 배운 철학을 가지고 So right now, usted con las filosofías que había aprendido, 과시하려는 마음으로 이야기합니다. quiere mostrarme queriendo enaltecerse. 철학은 절대로 인생에 답이 없다. but there's no Entre las filosofías que usted había aprendido, no hay la respuesta de la vida. La verdad es el Evangelio del Señor Jesucristo. Con él, así empezó a discutir. 자기의 마음을 그렇게 지적해주는 사람. Justin anteriormente nunca había encontrado a una persona quien 자기가 많은 걸 habló de su corazón. Solo él quería demostrarse su nivel académico. 노인 앞에서 그 마음을 이제 들키게 돼요. Y su corazón fue descubierto ante la exhortación de aquel anciano.
Después de tantas discusiones, el anciano dijo, 당신 정말 그리스도를 발견하고 싶으면 ¿usted quiere conocer al Cristo? 구약 성경 속에서 예수 그리스도를 만나보라. Encuentre con Cristo que está escondido en el Antiguo Testamento. 속에 그리스도가 감추어져 있다. En el Antiguo Testamento está escondido Cristo. 그걸 이제 저스틴이 그 이야기를 듣고 집에 와서 Y Justin, cuando se regresó a casa, empezó a estudiar la Biblia. 그리스도가 오시기도 전에 기록된 성경에 어떻게 그리스도가 감추어져 ¿Cómo es posible entre los libros que antes de Cristo fueron escritos, podría ser que esté escondido en aquellos libros? 계속 마음에 살아있어. Pero aquella palabra de anciano resonaba en su corazón. 어느 날 저스틴이 이제 성경을 이제 배우고 읽다가 Un día Justin, mientras que estudiaba la Biblia, pudo recibir la salvación. 이 사람이 구원을 받으면서 Al momento de recibir la salvación, él se dio cuenta, esta es la verdad. 사람은 우리를 교만하게 할 뿐이야. La filosofía no se enaltece. 이 복음의 진리가 우리에게 정말 생명이구나. Esta verdad del Santo Evangelio es la vida para nosotros. 이 복음을 증거하는 일에 자신의 삶을 Desde aquel entonces, en todo el resto de su vida, él dedicó en anunciar el Evangelio. 탁월한 변증론자로 이제 사람들에게 꼽혔다. Él llegó a ser reconocido como uno de mejor defensor del Santo Evangelio. 저스틴은 복음을 변증하다가 Justin, mientras que defendía el Evangelio, 주의 이름을 위해서 순교를 하게 됩니다. por el nombre del Señor, él fue 그 다음에 이제 martirizado. 대표적인 변증론자로 터툴리안이라는 También hay otro, se llama Tertullian. 이 터툴리안은 40세에 구원을 받았습니다. Cuando él tenía 40 años de edad, recibió la salvación. 터툴리안은 이제 법률가였습니다. Él estudiaba la ley. 부당한 재판을 받 Él, por medio de él viendo que los cristianos fueron tratados injustamente ante la ley, quería defenderlo. Un día envió una carta al rey. 복음과 교회를 세워나가는 일에 마음을 쏟았습니다. Él dedicaba en establecer la iglesia, anunciar el evangelio. 어쨌든 이제 사단은 물리적으로도 교회를 공격했고 Así Satanás atacó a la iglesia de la manera física, también de la manera de la ideología. 근데 구원을 받은 그리스도인들은 Pero todos los cristianos que habían recibido la salvación, ellos para poder defender el evangelio y la iglesia, 조금도 두려워하지 않고 no les importó la muerte, 이 복음을 전했습니다. con mucha confianza anunciaba el evangelio. 복음을 전했던 대표적인 복음의 일꾼들 중에는 Entre los obreros más destacados del siglo III, hay un hombre llamado Cifrián. Cifrián, él cuando tenía 46 años de edad recibió la salvación. Después de haber sido salvo mientras que anunciaba el evangelio, él fue decapitado, así se fue junto al Señor. 그리고 이제 노바티안이라는 인물이 있었는데 Luego apareció otra persona, se llama Novatian. 교회와 복음을 위해 자기의 삶 Él también dedicó su vida para la iglesia, para el evangelio. 이렇게 이제 복음이 전해져 오면서 Mientras que hacia el evangelio se anunciaba 인구의 약 10분의 1이 이제 그리스도인으로 이제 가득 차게 됐습니다. que el 11% del territorio romano se han vuelto en cristiano. 그 무렵에 En aquel tiempo, 라는 이 사람이 이제 막센티우스라는 사람과 로마의 권력을 나누어 가지고 있었는데 en aquel tiempo un hombre llamado Constantinus con otro político tenía gran poder dividido en el país. Al principio ellos eran muy amigos, 콘스탄티누스와 막센티우스 사이가 상당히 이제 안 좋아지게 돼요. luego los dos se separaron, 이제 전쟁을 하게 되었는데 tuvieron guerra. 서기 312년에 밀비안 Después del Cristo 311, en el puente Milian se enfrentaron. 그 이제 막센티우스도 적을 쳤고 Maxentius se apoyó en un brujo, confiando en el consultado de brujería, se fue a la guerra. Constantinopla también. 역사가들의 기록에 의하면
Según los historiadores, 콘스탄티누스는 이야기하기를 Constantinos dijo 전쟁을 앞두고 있는데 ante la guerra, 어느 날 하늘에서 환상이 보였다. él vio una visión en el cielo. 그 환상에 이제 어떤 그 심볼 마크가 하나 있었는데 Vio un símbolo en aquella visión. 이 증표 안에서 승리하리라 하는 음성을 들었습니다. Bajo este símbolo, tú vencerás la guerra. Escuchó una voz así. 콘스탄티누스는 전쟁에 나가면서 Para poder participar en la guerra, 자기가 이제 이끄는 모든 a todos los soldados, a su ejército, 자기가 환상 속에서 보았던 그 심볼 마크를 전부 깃발에 새겨 넣습니다. que ordenó que lo pusiera en las banderas, aquel símbolo que había visto en la visión. 그 깃발을 들고 막센티우스와 이제 밀리안 다리에서 치열한 전쟁을 벌였습니다. En esas banderas se fueron al puente de Milian, tuvieron un enfrentamiento muy cruel. 이제 콘스탄티누스가 이제 전쟁에서 승리를 거두고 Finalmente, Constantinos ganó en la guerra. 그리고 이제 그 환상 속에서 본 그 심볼 마크 안에 십자가의 모양이 있는데 Aquel símbolo era una cruz, 그냥 십자가 형태로 있는 게 아니고 no era una simple cruz. 이제 십자가에다가 다른 약간의 어떤 변형된 모양이 있어요. En la cruz estaba, en la cruz un poco deformada. 그가 이 심볼 마크를 환상 속에서 보고 그걸 이제 깃발에 그려가지고 나가서 전쟁에 승리했다 해가지고 Él, viendo este símbolo, se fue a la guerra y ganó. 그 이제 십자가를 이제 십자가가 자기를 도왔다고 생각했어요. Él creyó que la cruz le ayudó. 그래서 이제 312년에 전쟁에서 이기고 En el año 312 ganó en la guerra. 13에 En el año 313 reconoció al cristianismo. 그 콘스탄티누스가 환상 속에서 보았던 그 심볼 마크는 El símbolo que aquel rey había visto 오늘날 가톨릭 교회의 그 상징인 그 마크를 말하거든요. llegó a ser el símbolo de la iglesia católica de hoy. 콘스탄티누스는 이제 기독교를 공인을 해줬어요. Él reconoció el cristianismo. 어제도 말씀드렸다시피 Como ayer dije a ustedes, 기독교를 공인했다는 것은 ¿qué significa que reconoció el cristianismo? 교로 만들었다는 의미가 아닙니다. No significa que lo estableció por la religión oficial del país, Roma. The king actually who acknowledged Christianity as the state religion. 데오도시우스라는 황제였는데 Y luego, después de Constantinus, apareció Teodius, es un nuevo rey. En el año 316 reconoció el cristianismo como la religión oficial para el imperio Roma. 그런데 기독교를 공인했다는 건 어떤 의미냐? ¿Qué significa que había reconocido el cristianismo por la religión oficial? En Roma había muchos dioses, muchas religiones. 이제 그 기독교가 공인이 되기 전까지는 Antes del reconocimiento, 기독교는 다른 종교와 대등한 대접을 받지 못하고 있습니다. el cristianismo nunca fue aceptado igual a otras religiones, 공인함으로써 ya que Constantinus reconoció el cristianismo. 다른 모든 종교와 동등한 종교로서 대접을 받는 El cristianismo fue exaltado para ser tratado igual a otras religiones que había en Roma. Christianity, 그리스도인들은 굉장히 많은 박해를 받았기 때문에 Christians were severely persecuted. 이제 Los cristianos fueron perseguidos durante mucho tiempo, desde el medio del siglo I hasta el entrante del siglo III. Lo siento, hasta el entrante del siglo IV. Durante 250 años aproximadamente, los cristianos recibieron persecuciones a nivel gubernamental. Para poder evitarse aquella persecución, se escondieron en la catacomba que estaba cerca de Roma. Cemetery and lived there. 여러분이 아마 카타콤 한번 이제 다녀오신 분들 계실 텐데 Tal vez habrá algunos que ya habían visitado a catacomba. 얼마나 이렇게 땅굴을 깊이 막 열하다고 파놓았는지 Y catacombas son túneles subterráneos muy profundos debajo de la tierra. 지금도 거기 가이드가 없이 들어가면
Hasta la fecha de hoy, si una persona bajaría a catacumba sin guía, se pierde. En aquel lugar subterráneo había sus dormitorios, también sus puntos de reuniones. Si uno se muere en la catacumba, en aquella catacumba enterraba en la pared. Los cristianos, tan solo por motivo del Evangelio, cerca de 250 años vivieron bien sufridos subterráneos. Cuando el cristianismo fue reconocido, los cristianos que estaban escondidos debajo de la tierra subieron a la tierra, y todos los bienes que anteriormente el imperio había quitado de ellos, también los inmuebles de la iglesia que fueron quitados, diferentes utensilios de la iglesia también, ellos pudieran recuperarlos. Luego Constantinus ofreció un pacto toda la iglesia para ser exonerado de impuestos. La iglesia que durante 250 años fue perseguida, pero cuando terminó la persecución, libremente podían anunciar el Evangelio. Con libertad podían realizar sus cultos, alabar a Dios. Tuvieron comuniones libremente. Después que terminó la persecución, desde cuando el cristianismo fue reconocido, empezaron a levantarse distintos problemas. Después que haber terminado la persecución contra la iglesia, por tres clases de personas que se levantaron en la iglesia sucedieron conflictos en las iglesias. En la iglesia había los mártires que fueron sacrificados por el Evangelio, pero había otro grupo, aunque no fueron martirizados, pero ellos reconociendo al Señor como Salvador, nunca negaron el nombre del Señor Cristo ante cualquier tipo de persecución y fueron arrastrados a las cárceles y sufrieron en la cárcel, pero fueron liberados. Los consideraba los confesados, porque ellos confesaron que Jesús es el Cristo. Entre ellos había algunos que en sus cuerpos tenían cicatrices, heridas por el Evangelio. Fueron muy respetados por la iglesia. Y los que por motivo del Evangelio fueron encarcelados, después que haber terminado la persecución, en la iglesia cada quien recibía mucho respeto de parte de los miembros. Pero entre ellos también había algunos traidores, algunos que por no poder soportar la persecución dejaron la iglesia y el Evangelio. Hubo algunos que hasta denunciaron a sus líderes y también robaron alguna cosa de la iglesia. El Imperio Roma cuando decía, tráeme todas las cosas de la iglesia, que háganos saber dónde se reúnen escondidamente. Si tú nos confesarías, te salvaría. Así, muchos denunciaron a los líderes de sus iglesias, también los bienes de la iglesia vendieron, hasta la Biblia, algunos de ellos ofrecía. Pero cuando terminó la guerra, la persecución, después de haber terminado la persecución, hubo una reunión. ¿Qué hacemos con los traidores? ¿Los perdonamos, aceptamos? ¿O qué nivel nosotros ponemos? Aunque ellos por la persecución renunciaron a sus fe, pero por motivo de ser débil de la fe y traicionaron, si ellos ahora se arrepienten, creo que deberíamos aceptar.
Algunas personas 그래서는 안 된다. se oponían, no podemos hacerlos. Los que denunciaron al pastor 지키를 이제 ante los romanos y vendieron algunas cosas de la iglesia, 이런 사람들 교회 안에 받아들이면 안 된다. no podemos aceptar a tales personas. 이 대로자들에 대한 처리 문제로 교회가 굉장히 많은 논란을 겪고 So there were Y much por ese asunto, en la iglesia se levantó grande 때문에 이제 discusión. 교회 안에 문제가 생기고 that's why there were En la many iglesia problems se and riots produjo inside the church. algunos. 감옥에 가지는 않았지만 And there were some people who were imprisoned, 이제 교회를 돌보고 지켰던 인도자들과 but they were leaders. Pero los que, aunque no fueron encarcelados, 이제 옥고를 치르고 나왔던 고백자들 사이에 누가 dieron el evangelio, cuidaron la iglesia. And then there were people who were already in prison and they came out. Their Así en la iglesia había muchos grupos. authority in church. 이런 문제 때문에도 교회 안에 굉장히 논란이 됐어요. Por esta situación dentro de la iglesia se levantó gran conflicto. 이제 박해가 끝이 났는데 Pero de todas las maneras ya terminó la persecución, 교회가 이제 박해가 끝이 나면서 But after the persecution of the church is over, ya que terminó la persecución, even the difficulties were gone. se desaparecieron las dificultades. Desde aquel tiempo la iglesia empezó a contaminarse por el mundo. 사람이 물리적으로 교회를 핍박해서는 교회를 말살시킬 수 없다는 걸 깨닫고 Satanás se dio cuenta que por ninguna persecución física puede deshacer la iglesia del Señor. 고난을 가하지 않는 대신 En vez de hacerle padecer sufrimiento, 하여 문을 활짝 열게 해서 y trabajó en la iglesia para que la iglesia abriera la puerta muy grande, pero abierta hacia el mundo para que las olas del mundo pudieran invadir dentro de la iglesia. Flooded into church. 그래서 기독교 공인이 이제 교회의 핍박을 없애주긴 했지만 So the approval of Christian El reconocimiento del cristianismo sí, de verdad, en algún sentido sirvió. Primero quitó la persecución, thing, the church, right? 이제 pero 교회가 causó 막 gran 화려하게 짓고 So now the church corrupción en la built iglesia. very like fancy looking churches. Edificaban edificios muy grandes para la iglesia, adoraban el salón de la manera 입기 시작하고 And now de the lujo. priests and the Algunos pastors are pastores se wearing ponían special de una ropa especial. 무시무시한 핍박이 있을 때는 Pero cuando había grande persecución en la iglesia, They didn't have any chapel. 뭐 claro, ellos no tenían el edificio de la iglesia, ni siquiera los predicadores podían poner una ropa especial. 전부 다 이렇게 검은 그 가운을 입고 En estos días, cuando vemos los predicadores, se ponen de un tipo de uniforme, algunos hasta un gorra, 굉장히 거룩한 모양을 내는데 se aparentan como un hombre muy santo, 여러분 박해가 막 굉장히 심할 때는 절대로 이런 것이 없었어요. pero cuando la persecución estaba muy fuerte, nunca podía suceder estos. 이제 기독교 공인 이후에 이런 것들이 교회 안에 흘러들기 시작했어요. So after the Después approval de of haber Christianity, reconocido al these things cristianismo, inside of church. lastimosamente en la iglesia llegó esta situación. Church was approved. 이것이 교회 안에 이제 긍정적인 영향을 준 것도 있지만 Of course, there's some positive La libertad en algún sentido sirvió 영적 para el bien de la iglesia, pero por otro lado hacía perder la fuerza de la iglesia. as the affliction was gone. 교회가 Ya terminó persecución, la iglesia se inclinó hacia el mundo 만났던 그 이제 영적인 걸 상실하기 시작. Now they said y los cristianos empezaron a perder su primer amor hacia el evangelio, 없어지니까 so now that this ya affliction, que no tenía ningún sufrimiento. 고난을 만들 수는 없는 것이고 but they Sin couldn't embargo, create afflictions, right? 이제 핍박이 없어 좋은 면도 por 있지만 esa razón ellos pueden crear algún tipo de persecución. No, ellos mismos nada pueden hacer. 정말 우리가 어려웠을 때 The congregation Los miembros dijeron, cuando nosotros 하나님만을 sentíamos difíciles, no podíamos menos que buscar a Dios. where we had no choice but to seek after God. 그때 우리가 정말 하나님과 너무 가까웠는데 En aquel tiempo nosotros estuvimos muy cerca de Dios. 충만했는데 And our fellowship was Nuestra iglesia también estaba overwhelming. lleno de Espíritu Santo 세속적인 것이 용납되지 않았고 And we couldn't allow anything that was secularized. 우리가 진짜 성령으로 충만했는데 And we were really filled. y a nosotros no estaba permitidos 주님 앞에 갈 준비를 하고 살았는데 And we lived our lives already. aceptar cosas del mundo. Nosotros vivíamos muy felices dentro del Evangelio, pero ellos empezaron a perder aquel gusto que habían sentido anteriormente. 그것을 추구하는 사람들은 So people who
Pero los que buscan los espirituales 세속을 피해서 이제 조용한 곳으로 이제 찾아가기 시작해요. They started to stay away from the world. buscaban algunos lugares muy silenciosos. 조용한 곳에서 성경을 읽고 They would read En aquellos lugares leían la Biblia, oraba, there. 이 검소한 삶을 살았습니다. llevaba una vida muy humilde, 육체의 욕구를 절제하면서 absteniéndose de los deseos de la carne. 그것을 찾아가는 사람들이 세속을 피해서 So those people who sought after the spiritual things, they were trying to Y en los que buscan lo espiritual, evitándose de la contaminación del mundo, buscaron un lugar silencioso donde pueden realizar la comunión íntima con el Señor. Pero cuando hasta ellos fueron, there became more people which were followers of, la gente cuando descubrieron a ellos, and that is así empezó, the nuns. empezó la monarca, So that's how it started. así nació la monarca, el seminario para ser cura, entrando en la Edad Media. 나중에 이제 수도원도 제도화되고 세속화되어 갑니다. Pasando más tiempos hasta el seminario para ser monje y la monarca sean corrompidos, pero la historia original así fue, así nació. 공인이 기독교에 어떤 좋은 영향을 준 것보다도 Y no podemos darnos cuenta que el reconocimiento del cristianismo como la religión oficial, Rather, the spiritual life en vez de traer el bien, 교회를 영적으로 부패시키고 타락시키는 결과를 가져옵니다. la vida cómoda, trajo 그래서 이제 앤드류 la corrupción en la iglesia. 기독교의 역사가가 있는데 so there's Hay un historiador cristiano muy llamado, se llama Andrew Mirlo. this is what Andrew Miller said. 여기에는 영구한 도성이 없다. There is Él dijo, en esta tierra no hay capital city. nuestro destino final, 세상에서 교회가 무엇을 기대하겠는가? estando en la tierra donde crucificó a Cristo, la iglesia que puede esperar. 그런 세상에서 무엇을 받아들이겠는가? Entonces la iglesia, estando en medio de ese mundo, ¿qué cosas puede recibir? 땅에서 교회의 참 몫은 고난과 대처이다. True portion of church in this world En esa tierra, and exclusion. 그리고 que la porción que corresponde a la iglesia es persecución y el sufrimiento. 교회가 양에서는 어느새나 질에서는 잃었던 것이다. Church Otro received cristiano in famoso quantity dijo, what they en cuanto a la lost in calidad, quality. iglesia creció, 신경은 en cuanto a la cantidad creció, en cuanto a calidad ya se bajó. The edict of Constantine has opened up the ways for a flood of corruption within church. 콘스탄티누스의 이런 기독교 공인은 So the El reconocimiento del cristianismo 교회의 순수성과 영적 정결함을 잃어버리게 했고 it made deshizo la presa de la iglesia y hizo perder la dignidad de la iglesia. La iglesia fue contaminada por el mundo. 교회 지도자들이 예배당을 멋지게 짓고 Los líderes cristianos trataban de levantar sus edificios muy bonitos de lujo. 이제 이런 쪽으로 흘러가면서 Se inclinaron hacia ese rumbo. 예수로의 보혈로 말미암는 진정한 죄 사함의 복음 El verdadero evangelio por medio del Señor Cristo, la fe, la justificación, 구원의 증거에 대해서는 점점 관심이 없어요. poco a poco sus intereses se despegaron de esos temas muy importantes. 콘스탄티누스가 기독교회에 이제 기독교회를 공인해 주면서 so as Constantine approved Y con el reconocimiento del cristianismo como la religión oficial, 이제 교회 회의를 소집하기도 하고 and he will recruit entonces el Constantinopla, siendo rey de Roma, a veces organizaba una reunión de las iglesias, 이제 얻기도 하고 and if he will appear himself a veces participaba en alguna reunión cristiana. Él por su cargo hasta en la iglesia pudo influenciar. 그러면서 이제 그 로마 황제가 교회의 머리로 점점 등장하기 시작. Así despacio el rey de Roma empezó a convertirse como el rey de la iglesia. Así empezó a nacer la forma de gobernar la iglesia. Es una forma de la centralización. Eso fue el motivo por el cual nació la iglesia católica. 그래서 기독교 역사는 우리에게 뭘 이야기해 주고 있냐? Entonces la historia que quiere decir a nosotros, los cristianos cuando les padecen persecución por el amor del evangelio, 그래서 왕의 호의를 받고 왕의 잔치에 참석하는 것보다 훨씬 더 영적으로 유익하다는 걸 이야기해 주고 있어요. is es más provechoso
que los cristianos ser bien tratados con él en el palacio. 콘스탄티누스 황제는 기독교 역사에 굉장히 중요한 인물이에요. Entonces aquel rey Constantinus es muy importante en la historia de la Iglesia del Señor, aunque él no era salvo. 콘스탄티누스는 기독교 공인을 했고 He approved the Christianity. Constantinus reconoció al cristianismo por la Iglesia. He was very friendly towards the church. 그건 자기 아내를 죽이기도 했고 But he killed his own wife. 죽을 때까지 세례받기를 자꾸 미뤘어요. And he was constantly delaying. Y Constantinus, hasta que se muriera, 복음을 몰랐기 때문에 Why? Because he did not know the gospel. no aceptó ser bautizado. 죄를 지으면 If I get baptized now and afterwards, what if I commit sin? 그 죄는 사함을 받지 못할 것 같은 생각이 있어서 He had this thought that maybe it was Tuvo un pensamiento, 받으라 그래도 so even though the leaders of the church will recommend him to be o baptized, sea, él no quiso ser bautizado porque no estaba seguro de su fe. Así él esperaba, pero cuando estaba por morir, apenas aceptó para ser bautizados. to kind of remember the events from the Constantine. 콘스탄티누스는 서기 321년 3월 7일에 So 321, March 7th. 일요일 휴업령을 발표합니다. So Constantine Un día, Constantinus 자, 모든 로마의 종교를 이렇게 가진 declara 사람들은 So now all the people with different religions in Rome, 전부 일요일에 그들의 신들에게 예배를 드리라. que el día domingo es el día de culto. Todos los que tienen religión en Roma, en los domingos pueden realizar sus cultos. 그 신들에게 예배를 드리는 날들이 있었어요. so beforehand actually, Anteriormente, gods and they had cada religión tenía diferente fecha para realizar sus cultos. Por ejemplo, los judíos, ellos guardaban el día séptimo, día del reposo. El día de reposo es la hora de anochecer del viernes hasta anochecer del día sábado. Quiere decir que el sábado es día de reposo, pero los que adoraban al sol, 일요일에 태양신을 섬겼어요. they served the sun. los domingos ellos adoraban al dios del sol. Así cada religión tenía diferente día, diferente fecha para realizar sus cultos. Algunos en los martes They worshiped the god on Tuesday. 어떤 신을 섬기는 사람은 금요일에 예배를 드려요. y algunos religiosos los viernes realizaban sus cultos. Los judíos los sábados. Tuesday kept the Sabbath on Saturday. 태양신을 섬기는 사람들은 일요일에 또 쉬고. Los que adoraban al sol los domingos. Rested on Sunday. 그러니까 이제 콘스탄티누스가 정치적인 입장에서는 이건 하루의 통이라는 게 편한 거예요. So in Entonces, desde el punto de vista de un político, era provechoso unificar diferentes días y fechas en que se realizan sus religiones. Por eso estableció un edicto: todos los religiosos en el día domingo pueden realizar sus cultos. 유대인들도 안식일에 이제 하나님께 예배를 드리다가 so originally Jews Los judíos originalmente los días de reposo realizaban sus cultos, 일요일 휴업령을 내리면서 pero ya que Constantinus dio una orden que el día domingo fuera el día del culto, 일요일에 예배를 드리게 되었다. they were saying desde that from aquel then tiempo ya dejaron de guardar el día del reposo, viernes, sábado, sino los domingos. 태양신을 숨기는 날이라 그랬죠. remember I told Pero como yo les he dicho, los domingos originalmente es el día de culto para el sol. 숭배하는 날이었다는 분명한 증거가 있다. Hay una prueba muy segura de que el día domingo era el día que los romanos servían al sol. 일요일을 썬데이라고 하지 않느냐. even now Hasta ahora los domingos, ¿cómo llama en inglés Sunday? 그래서 일요일은 태양신을 숭배하는 날이었다는 증거가 바로 일요일이라는 이 Sun es el sol, ¿no? they say the proof and the evidence that Day es día. Entonces Sunday quiere decir el día que adora al sol. 왜 하나님을 믿는 사람들이 태양신을 숭배하는 일요일에 예배를 드려야 되냐? Por eso había una discusión: ¿por qué los que creen en Dios en el día domingo, que originalmente es el día del sol, podemos realizar nuestro culto? Sabbath is Saturday. 로마 황제의 공권력에 의해서 Originalmente el día de reposo 일요일로 바꾼 es de la tarde del viernes hasta la tarde del sábado. Por lo tanto, celebrar los cultos en los domingos no es bíblico, 일요일에 드리면 안 되고 토요일로 바꾸어서 드려야 된다. y nosotros tenemos que realizar nuestro culto los sábados. Sunday, but we should change to Saturday. 구약의 말씀을
말씀대로 안식일에 하나님을 섬겨야 된다. According to the Old diciendo que como conforme al mandamiento del Antiguo Testamento, los días de reposo deben realizar nuestro culto. Así nació la iglesia, they are the people of Pentecost. asamblea iglesia Explanation, it's adventista. agreeable, right? 그러나 알고 보면 이건 전혀 성경하고도 다르고 기독교 역사에 대해서 Pero en realidad eso no tiene nada que ver con la Biblia. And it is very different from the Bible. 여러분 안식일과 주일은 전혀 개념이 달라요. El día domingo, el día del culto, el día de reposo son totalmente otras cosas. 근데 안식일에 드리는 예배를 They said the worship that they were doing on the day of Sabbath 콘스탄티누스 황제의 명령에 의해서 Originalmente and command of daban cultos en el día de reposo, 당신의 축제일인 주일로 pero conforme a la orden del Constantinus, Sunday, which is the festival for the sun god. lo hacían en los domingos. 숭배하는 날 예배를 드려야 되냐? Pero había algunos cristianos que no estaban de acuerdo. ¿Por qué en el día del sol tenemos que realizar nuestro culto? 이건 성경적이지 않다. Eso no es bíblico. 이건 바꿔야 된다. Esto tenemos que cambiar. 그래서 안식일 교인들은 지금도 토요일에 예배를 드립니다. Por esta razón, hasta la fecha de hoy, los miembros de Iglesia Adventista realizan sus cultos en los sábados. 전혀 상관이 없는 다른 Pero originalmente el día de reposo, el día domingo, el día del Señor, no tiene nada que ver. Cuando leemos el Antiguo Testamento, 안식일이 분명히 금요일 해질 때부터 토요일 해질 때부터 según el Antiguo Testamento, el reposo inicia desde el atardecer del viernes hasta el atardecer del sábado. To the New Testament, 여러분 신약에는 단 한 번도 예수님이 안식일을 지키라고 이야기한 적이 없어요. Cuando leemos el Nuevo Testamento, nunca podemos ver que Jesucristo, aunque sea una vez, ordenó a sus discípulos que cumplieran el día de reposo. Cuando leemos el Nuevo Testamento, en el libro del Nuevo Testamento, el día de reposo 58 veces aparecen. within 56 sentences, there's 58 times when the word Sabbath is mentioned. 예수님은 안식일을 지키라고 말씀하신 적이 한 번도 없고 Jesucristo nunca dijo que guardara el día de reposo. 예수님은 일부러 안식일을 깨뜨리셨어요. Jesus purposely Jesús a propósito 안식일에 rompía los días de reposo, a propósito en aquel día levantaba a los enfermos. 안식일에 일반 사이로 지나가다가 막 바리새인들의 송사를 받고 Y a propósito así enseñaba a veces los discípulos de Jesús cruzando en un campo que era el día de reposo, robar un poco de cosecha. 틀리신 것 때문에 유대인들의 비난을 받았어요. and that Jesus was Jesucristo fue odiado de parte de los judíos por haber violado el día de reposo. Pero el día de reposo del Nuevo Testamento 이 안식일에 대하여 어떻게 자유하셨는지 it shows you how Jesus nos explica a Jesucristo cómo fue tan libre ante el día de reposo. En los días de reposo, él cómo predicó. 한 번도 안식일을 지키라고 한 적이 없어요. Jesús ni siquiera una vez ordenó que guardara el día de reposo. 안식일과 주일은 어떻게 다르냐? so how ¿Qué diferencia hay entre el día del Señor y el día de reposo? 자, 율법의 안식일은 예수 그리스도가 오심으로써 완성이 됩니다. so in the Bible El día de reposo que está escrito en el Antiguo Testamento se cumplió cuando vengo el Señor Jesucristo en la tierra. 10 verse 4 그리스도는 율법의 마침이 되셨다고 이야기했죠. it says that Jesus was the end point of Hay un texto en la Biblia donde dice Jesucristo as Jesus came to this earth 모든 율법은 끝이 납니다. fue el dueño del día de reposo. 그리스도는 율법의 마침이 되셨어요. Jesus Cristo became the end es point quien of the law 그러니까 율법은 예수님에서 끝이 납니다. terminó la ley. ended with Jesus right 우리는 이제 율법 아래 있는 게 아닙니다. now no Por eso nosotros ya estamos bajo la ley. 안식일도 율법의 한 bu분인데 and also El día de reposo también es una parte de la ley. 또 예수 그리스도가 오심으로써 끝이 납니다. in other words Hasta el día de reposo ya finalizó con la llegada del Señor Jesucristo. 예수님의 그 오심으로 끝이 나는데도 even the Sabbath Sin embargo, by the ascent of Jesus Christ 사단은 아주 사람들을 교묘하게 속였어. Satanás con su astucia engaña a muchas personas. so cunningly 지금도 안식일을 지켜야 되는 것처럼 이야기를 합니다. Satan is Les engaña como a la fecha de hoy debería cumplir 2장 16절에 보면 la ley. Colossians chapter 2 verse 16 Por eso 그러므로 먹고 마시는 것과 절기나 월삭이나 안식일을 인하여 누구든지 너희
Segundo de Corintios capítulo 5. Let no one therefore judge you in meat or Nadie in drink te or in deje respect que se of discuta con holiday, ustedes. or of the new moon or of the Sabbath days. 안식일을 인하여 누구든지 너희를 평가하지 못하게 하라. So Y it dice says, que let no man que therefore judge nadie you pueda engañar a ustedes por el día de because the reposo, law is porque already over. 지금도 ley 안식일을 ya 지켜야 된다고 terminó. 그런 주장을 하지 못하도록 하라. Make it so that people cannot say that you need to keep the Sabbath even now. 이것들은 장래일의 그림자다. So this is the shadow of the future. 여러분 안식일의 진정한 의미는 Everyone, the true meaning of the Sabbath is 엿새 동안 힘들게 일하는 종들이 the servants who worked hard for 6 days. 금요일 해가 지게 되면 When the Friday sun sets, 아무리 힘든 일을 하다가도 no matter what kind of difficult labor they were doing, 안식일이 오면 그 모든 일을 그만두고 쉬게 될 것입니다. when the day of trabajaban Sabbath comes, they have to duramente just cuando stop llega el all día de the work and reposo, take a rest. 이제 descansaban. 예수 그리스도가 이 땅에 오시면 Likewise, when Cuando Jesus Jesucristo Christ comes to this earth, vino 우리가 모든 죄와 율법에서 벗어나고 y nosotros free from all sin, fuimos liberados de la ley, de todos los pecados, Él nos trajo la paz. Esto es lo que quería transmitir a nosotros por medio del día de reposo. Por eso Él dijo que eres el Señor del día de reposo. 구원을 받는 순간 Al momento de recibir la salvación y el perdón del pecado, receive salvation. 우리는 영원한 안식의 세계 안에 들어왔고 en el día que hemos recibido la salvación, ya hemos ingresado al día de reposo eterno. Desde entonces, nosotros estamos disfrutando en el día de reposo. The Sabbath every day. 사실 우리는 매일매일이 안식. Para nosotros, todos los días son días de reposo. 자 이제 근데 이 안식일 교인들은 안식일을 주일로 바꾸었다라고 이야기하는데 Pero los adventistas, ¿cómo critican por qué ustedes convirtieron día de reposo en el día domingo? Eso no es cierto. 자 이제 주일은 왜 지키느냐? ¿Y por qué? ¿Por qué nosotros guardamos día del Señor? 휴식의 개념입니다. Día del reposo tiene un concepto del descanso. 자 안식일은 주일의 개념이고 So the Sabbath has a Ya el día de reposo tiene un concepto de reposo, pero el día del Señor tiene un concepto del culto. 자 이 주일은 예배드리는 날이라는 개념이고 El día del Señor, el día del servicio, día del culto. 안식일은 이제 휴식의 개념입니다. and this Día del reposo tiene el concepto del reposo. ¿Por qué nosotros realizamos nuestro culto en el día del Señor? 주일 예배는 언제부터 드리기 시작했느냐? ¿Desde cuándo originó esto? ¿Desde dónde? 예수님이 부활하신 날이 주일이었어요. El día que Jesús se resucitó fue el día del Señor, domingo. 복음서를 읽어보면 Cuando leemos los libros de Evangelio, 사복음서에 공통적으로 나타나는 표현들이 있는데 en los 4 libros de Evangelio aparece una expresión que es común, 하나가 기록되어 있다. so when they que dice, cuando Jesús resucitó, 안식 후 첫날 새벽에 en la madrugada después del día de reposo. 안식 후 첫날 미명에 at the early Después dawn, del día de reposo, muy madrugada. Vamos a buscar la Biblia. San Mateo capítulo 28, versículo 1. 예수님 부활하신 날이 언제가? Vamos a ver cuando Jesús resucitó. 자 마태복음 28장에 예수님이 부활하신 이야기를 기록해 놓고 San Mateo capítulo 28 habla cuando Jesucristo resucitó. 1절에 보면 안식일이 다하여라고 in verse 1, En el versículo 1 que dice, 안식 후 첫날이 되려는 미명에 as it began to dawn toward the first day of the week. 그 이하의 내용을 읽어보면 예수님이 부활하셨죠. And if you read the rest of the chapter, it talks about how Jesus resurrected them. 자 안식 후 첫날이 언제입니까? So what is the first day versículo after 1, the Sabbath? pasado el día de reposo. 안식일이 토요일입니까? Because ¿Cuándo es después del día de reposo? Día de reposo es sábado. Entonces, pasado el día de reposo tiene que ser el domingo. 일요일이 되려는 새벽에 so it said at the En la madrugada para el día de domingo, Jesús resucitó. 예수님이 부활하신 날은 일요일 새벽이에요. so Jesus resurrected Jesucristo resucitó en la madrugada del día domingo. 자 마가복음 16장 1절로 한번 보겠습니다. Vamos a ver San Marcos capítulo 16, versículo 1, 마가복음 16장 2절 versículo 2. 안식 후 첫날 매우 일찍이 Y muy de mañana el primer día de la semana. 예, 안식 후 첫날이니까 토요일 후 첫날 일요일. Quiere decir, después del día sábado tiene que ser domingo. the Sunday. 자 요한복음 20장 1절로 San Juan capítulo 20, Chapter
versículo 1. John chapter 20, verse 1. 자, 요한복음 20장 1절에도 안식 후 첫날 이른 아침 아직 어두울 때 San Juan capítulo 20, versículo 1. El primer día de la semana. 예수님이 부활하신 날은 일요일 새벽이죠. So Jesus resurrected in the Sin duda, el día que Jesús resucitó es la madrugada del día domingo. 제자들에게 너무 놀라운 소식이었어요. El día de la resurrección fue realmente una noticia sorprendente para todos los discípulos, porque los discípulos vieron la crucifixión de Jesús. crucified on the cross. 전부 실망에 빠져 있습니다. Todos estuvieron deprimidos y tristes. 이제 일요일에 예수님이 부활하신다는 소식을 들어요. But as they heard Ellos, cuando escucharon que Jesús resucitó en el día domingo, 너무 기뻐서 se pusieron muy alegres. 막 제자들이 만나서 주님이 부활하셨대. Empezaron diciendo, Jesús, nuestro Señor, resucitó, Él está vivo. 막 무덤에 가서 누가 이런 걸 봤대. Porque algunas mujeres que lo vieron en la tumba, 흘려져 있고 la piedra con que tapó la tumba estaba movida. 예수님이 살아나셨어. Jesús está vivo, resucitó. 예수님의 부활은 제자들에게 너무 큰 La resurrección de Jesús causó una gran alegría a todos los discípulos. 주님이 사망을 이기셨구나. Ah, Jesús venció a la muerte. 사망의 문을 깨뜨리고 부활하셨구나. Él broke the door of death. abrió la tumba, resucitó. ¿Qué significa vencer al pecado? Overcoming sin. Vencer al pecado. Porque por el pecado vino la muerte. From sin. 자, 예수님의 부활은 몇몇 가지 중요한 의미가 있습니다. La resurrección de Jesús lleva algunos significados muy importantes. Primero, Él venció la muerte, triunfó. 사망을 이기지 못했다면 절대 부활할 수 없어요. Él si no hubiera resucitado, si Él no hubiera vencido la muerte, no hubiera resucitado. Entonces, venció la muerte, quiere decir, venció al pecado. Alguno dice, 이제 이 역사상 많은 정복자들이 있었죠. históricamente hubo muchos conquistadores. 이제 알렉산더도 있었고 Alejandro, 로마의 시드도 있고 César de Roma, 나폴레옹도 있고 Napoleón de Francia, 몽골의 징기스칸도 있는데 también Chingis Khan de Mongolia. 이 세상 어떤 정복자보다 가장 강력한 정복자가 있습니다. Pero hubo un conquistador más poderoso que cualquier conquistador de la historia. 사람도 예외 없이 정복한 강력한 정복자. El conquistar que conquistó a todos los seres humanos. 그 지상 최대의 정복자가 사망이라는 정복자. El conquistador más poderoso de la tierra es la muerte. 사망은 능력 있는 사람도 정복하고 La muerte conquistó al hombre poderoso, 권세 있는 사람도 정복하고 al hombre de gran potestad, 똑똑한 사람도 al hombre inteligente, 착한 사람도 정복하고 al buen hombre, 지혜로운 사람도 정복하고 al sabio. 사망은 죄가 들어온 이래 아담의 자손을 전부 정복해요. La muerte, desde cuando ingresó el pecado en el mundo, conquistó a todos los descendientes de Adán. 사망을 이기고 승리하신 분이 예수 그리스도다. El que venció la muerte y tomó victoria es el Señor Jesucristo. 사망이 지상 최대의 정복자가 아니고 Entonces la muerte ya no es el poder, el conquistador más poderoso del mundo. El que venció a la muerte, 사망의 권세를 깨뜨리고 승리하신 el que rompió el poder de la muerte, el Señor Jesucristo es el conquistador más poderoso. The greatest conqueror of them all. 그래서 이제 예수님이 주일날 부활하셔서 Jesús resucitó en el día domingo. 제자들이 그날 모여서 기뻐하고 서로 교제하고 And the disciples were Los discípulos en aquel día se reunieron, se gozaron y tuvieron comuniones. 안식일을 일요일로 바꾼 게 아니고 ¿Por qué motivo los días domingo realizamos nuestros cultos? No lo hemos cambiado con día de reposo, sino para poder compartir nuestra alegría de la resurrección de Cristo. Desde ahí originó, después de la resurrección de Cristo, hasta su ascensión, 모두 11차례 제자들 11 veces Él apareció a los discípulos. 11 times. 그중에 절반 이상이 6번은 주일에 나타났어요. Among those, Más de la mitad, 6 veces apareció en el día domingo. he appeared on a Sunday. 그 다음에 이제 두 번째 우리가 주일에 예배를 드리는 또 중요한 이유가 Y también la segunda causa por la cual realizamos culto en los domingos. Ayer hemos compartido sobre Pentecostés. 오순절은 예수님이 부활하신 날로부터 50일째 되는 날을 오순절이라고
50 días después de la resurrección del Cristo es día Pentecoste. 자, 보통 우리가 달력을 보면 Según el calendario, 월요일부터 한 주를 시작하는 것처럼 생각할지 모르지만 muchos piensan que desde el día lunes inicia el primer día de la semana, pero el primer día de la semana es domingo. 월요일이 주의 첫날이 아니고 El lunes no es el primer día de la semana. El domingo es el primer día de la semana. 자, 그러면 예수님이 주일에 부활했습니다. Jesús resucitó el día domingo. Sunday, right? 자, 예수님이 주일에 부활하셨으니까 주말은 Entonces, fin de semana tiene que ser el sábado. So now, Sunday he resurrected, so what's the end of the week? It's Saturday. 자, 그럼 예수님이 부활하신 날로부터 일곱째 주 주말은 토요일이 되죠. Desde el día, From the day that Jesus desde el día seventh weekend, 7 semanas después tiene que ser el sábado. 자, 한 주의 시작이 일요일인데 Porque el primer día de semana es domingo, 주말이 토요일이에요. el fin de semana es sábado. 일곱 주의 7 주말은 토요일이 되겠죠. por 7 días is Saturday. tiene que ser sábado. 49일째가 이제 토요일입니다. Which means the 49 días después de la resurrección tiene que ser sábado. 부활하신 날로부터 50일째 되는 날, Entonces el día 50 después de su resurrección 이 날은 일요일입니다. tiene que ser el domingo. 오순절은 일요일입니다. Por eso el día Pentecoste es el domingo. 오순절 날 성령의 강림이 있었습니다. El día Pentecoste bajó el Espíritu Santo. 성령이 강림하셔서 Cuando el Espíritu Santo bajó, 이제 신약 시대에 교회가 탄생합니다. nace la iglesia de la era del Nuevo Testamento. Algunos estudios dicen 신약 시대 교회의 생일이라고 얘기해요. el día Pentecoste podría ser el cumpleaños para la iglesia. 사도행전 2장에 보면 En el libro de Hechos capítulo 2, 오순절 날 성령의 강림이 en el día Pentecoste cayó el Espíritu Santo. 성령이 임하면서 사도들의 첫 설교 Con la llegada del Espíritu Santo, los apóstoles dieron su primer discurso, predicaciones. 자, 사도행전 2장을 한번 보겠습니다. Hechos capítulo 2, vamos a buscar. 우리가 잘 아는 그 사도행전 2장 38절이 있죠. so we have Hechos capítulo 2, versículo 38. are aware of. 죄 사함을 얻으나 그리하면 성령을 선물로 받으리. So it says Para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. for the remission of sins. 자, 이 설교를 누가 언제 했느냐? ¿Quién, dónde y cuándo predicó? Sermon was preached. 이 설교를 오순절날 베드로가 했어요. Pedro, en el día Pentecostés, dio esta predicación. 그 베드로만 그날 설교했느냐? No solo Pedro, The only one who gave sermon. 자, 사도행전 2장 1절부터 Hechos capítulo 2, desde el versículo 1, en la primera parte explica hasta el versículo 4 cómo cayó el Espíritu Santo. The descent of the Holy Ghost 자, 일요일에 성령이 임했고 En el día domingo cayó el Espíritu Santo. descended. 14절에 보면 El versículo 14, 베드로가 열한 사도와 같이 서서 소리를 높여 가로되 entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, 한 설교를 한 게 아니고 no solo Pedro predicó, 오순절날 성령이 임하면서 cuando cayó el Espíritu Santo en el día Pentecostés, 모든 사도들이 복음을 전해 todos los apóstoles predicaron. Preached the gospel 일요일에 설교를 했다. El día domingo predicaron. on Sunday. 자, 일요일에 설교만 한 게 아니고 No solo predicaron. Sunday, 42절에 보시면 Versículo 42. 저희가 사도의 가르침을 받아 서로 교제하며 떡을 떼며 기도하기를 저는 힘쓰리라. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el 자, 사도들이 partimiento del pan y en las oraciones. preached on En el día domingo los apóstoles compartieron, también los hermanos siendo enseñados por los apóstoles tuvieron comuniones, compartieron pan y la copa, o sea, la Santa Cena. 그래서 이제 사도들이 이날 일요일에 말씀을 전했어요. En ese día que era domingo los apóstoles predicaron. 다음에 이제 우리가 또 일요일에 예배를 주일에 예배를 좀 중요한 이유가 있어요. La tercera causa por la cual los domingos realizamos nuestro culto, 이제 요한계시록 이 말씀 el apóstol Juan recibió revelación para escribir el día de él, para escribir el libro del Apocalipsis. ¿Sabe que en qué día
Juan recibió revelación. 1장 10절에 보면 El Apocalipsis capítulo 1 versículo 10. 주의 날에 내가 성령에 감동하여 내 뒤에서 나는 나팔 소리와 같은 큰 음성을 들으니 Revelation chapter 1 verse 10 it says, I was in the spirit on the Lord's day and heard Capítulo 1 versículo 10. a great voice. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega. Send the seven churches. Send it to seven churches. 자 여기 10절에 보면 주의 날에 Versículo 10. 주일이 나오죠. So if you Yo look estaba at en el this, it Espíritu en el día del Señor, dice. 이게 주일이라는 말의 시작입니다. says- so that's the De aquí nació el origen de la palabra, el día del Señor. 주식이라고 전혀 다른 말이에요. El día del Señor, el domingo, es muy diferente que el día del reposo. 근데 왜 주일에 예배를 드리느냐? ¿Por qué los domingos realizamos nuestros cultos? 부활하신 주일. Primero, Jesús resucitó el día domingo, 성령이 임하셨고 cayó el Espíritu Santo, descended on Lord's day. 주일에 사도들의 los apóstoles predicaron. Sermons of apostles on Lord's day. 주일에 사도 요한이 계시를 받아서 En ese día, el apóstol Juan recibió He received revelación para escribir el libro del Apocalipsis. 사도들이 부활하신 주님에 대한 감사와 헌신의 표시로 이날 모이기를 시작했고 Los discípulos, como una demostración de su agradecimiento por la resurrección, desde 모여서 이제 교제하고 en ese día empezaron a realizar sus cultos y también compartieron Santa Cena. 주일에 대한 감사의 차원이지 율법의 차원이 아니었어요. Solo por el agradecimiento hacia el Señor, no por cumplir la ley. 그리고 우리가 사도행전이나 바울의 서신서를 읽어보면 Cuando leemos el libro de Hechos, algunas cartas de apóstol Pablo también muchas veces los domingos realizó sus cultos. on Sundays. 고린도전서 Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. 고린도전서 16장 2절에 보면 Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. Verse 2. 여기 매 주일 첫날에 너희 각 사람이 일을 얻은 대로 저축하여 두어서 내가 갈 때 연보하지 않게 하라. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolos, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. 주일 첫날에 하는 게 성경적인 연보입니다. La ofrenda bíblica es la ofrenda que realiza en el primer día de la semana, o sea, el domingo. 연보를 한 달에 한 번씩 하는 게 성경적인 게 아니고 Ofrendar mensualmente una vez no es bíblico. 여기 분명히 바울이 매 주일 첫날에 연보 Aquí dice, ¿no? Cada primer día de la semana. 그러니까 주일에 올 때마다 연보를 Cada vez que se reúnan los domingos, realizar la ofrenda es bíblica. 자 그럼 매 주일 첫날에 연보 너희 각 사람이 연보를 하라 그랬어요. This is upon Aquí dice, cada primer día de la semana, and the offer. ofrendar. 성도들이 매 주일 첫날에 항상 모였다는 거죠. ¿Qué quiere decir? Los miembros, cada primer día de la semana, realizaron sus cultos. Si no se reúnen, ¿cómo pueden ofrendar? If they don't gather, then they cannot give offering, right? They have 그래서 고린도전서를 보면은 Por eso cuando leemos Primera de Corintios, hasta el apóstol Pablo orientó a los hermanos que cada primer día de semana realizaran sus cultos. Sunday for the congregation to have service. 자, 또 주일에 예배를 드리고 모임을 가졌다는 걸 알 수 있는 증거가 있습니다. And there's Hay otra prueba más. shows you why we have service on Lord's Day. 사도행전 El libro de Hechos, capítulo 20, versículo 7. 자, 사도행전 20장 Hechos 20, versículo 7. 안식 후 첫날에 우리가 떡을 떼려 하여 모였더니 El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. 바울이 밤이 늦도록 강론하고 있죠. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. 다시 봐, 일요일에 El primer día de la semana quiere decir el domingo. 분명히 바울이 떡을 뗐고 Pablo compartió Santa Cena 모였다고 돼 있죠. y los hermanos estaban reunidos, así dice. 떡을 떼려 하여 모였더니 It says, we have gathered to Aquí dice, no, estaban reunidos and Paul preached y Pablo compartió. 여러분 초대 교회에 Amados, 일요일에 모임을 가졌다는
En la iglesia primitiva podemos comprobar que realizaban sus cultos los domingos. 근데 안식일을 지켜야 된다고 주장하는 사람들은 Pero algunos que dicen deben guardar el día de reposo, 원래 토요일에 모임을 가져왔는데 So they were saying that, oh, we ordered como que originalmente el día sábado, como hubiera realizado cultos, the beginning churches, they have services on queriendo decir que la iglesia primitiva los sábados realizaron sus cultos, pero por la culpa de Constantino, por su orden que había dado, empezó a realizar su culto los domingos. Es totalmente una información falsa, 근데 일요일은 태양신을 숭배하는 날이었다. diciendo que el día domingo, originalmente el día del sol, porque los cristianos en el día del sol debemos realizar el culto, no estamos de acuerdo, así dicen. 이건 이교도의 관습을 받아들이고 Es una costumbre de pagano. 이건 성경적으로 예배 날짜를 바꾼 게 아니다. that is not changing Esto no es bíblico. biblically. 그러니까 다시 일요일 예배를 토요일로 바꿔야 된다. So we Por lo tanto, tenemos que realizar nuestro culto en el día sábado, en el día de reposo. Es bíblico. La idea de algunos que hablan así, como hasta ahora hemos comprobado con la Biblia abierta, 주일에 예배를 드리는 이유는 따로 있었다. el motivo por el cual se realizaba los domingos 예배를 드려오는 era diferente. 기독교 공인 이전부터 교회 안에 이미 있었던 규례입니다. Esta costumbre es una costumbre que ya había existido antes del Constantinus. 그리고 로마 황제에 의해서 예배 날짜를 이제 토요일에서 일요일로 바꾸었다는 것은 역사 Es una mentira que por una orden del rey de Roma, los domingos realizamos cultos que originalmente era día sábado. Eso no es una información correcta. 기독교가 공인되기 전까지 Antes del reconocimiento del cristianismo, 그리스도인은 하나님의 los cristianos, para poder guardar la palabra del Señor, 250년 가까운 세월 동안 durante como 250 años, algunos perdieron sus vidas, 감옥에 들어가고 fueron encarcelados, 재산을 빼앗기고 perdieron sus bienes, 핍박을 받아왔어요. fueron perseguidos. 자, 황제가 감옥에 집어넣고 죽여도 하나님의 말씀을 지켜온 그리스도인들인데 Más que los reyes de Roma metían a los cristianos en la cárcel, ellos guardaron el Evangelio. 하나님의 말씀과 달리 일요일에 Si un rey de Roma, en contra de la enseñanza de Cristo, si daría una orden, los cristianos le harían caso para realizar un culto en el día indebido. 안식일 교회 교인들이 주장하는 게 또 거짓인 것은 and also the Y también tenemos otra prueba de what they insist is wrong. 콘스탄티누스는 la iglesia adventista no dice la verdad. 잘 알고 있는 황제. So Constantine knows Constantinos sabía muy bien que los cristianos cómo realizaban sus cultos. 기독교에 대하여 우호적인 황제. Él estaba a favor de los cristianos. positive about Christianity. 기독교 공인을 시켜준 황제인데 Él es quien reconoció el cristianismo por la religión oficial, siendo tal persona, 그리스도인들은 토요일에 예배를 드리지 말고 trataría de pervertir la enseñanza de los cristianos que no realizara sus cultos en los domingos, sino no realizara sus cultos en el día de reposo, sino en domingo. Él nunca lo ha dicho, ni los cristianos le hubieran hecho casos. Los cristianos, desde cuando Cristo resucitó, en el tiempo de apóstol Pablo, 일요일에 모임을 가져 siempre ellos estaban realizando sus cultos en los días domingos. 일요일에 모이고 Los domingos se reunían, escuchaban la palabra de Dios, compartían Santa Cena, tuvieron comunión. 원래부터 일요일에 예배를 드려오고 있던 차에 Desde el principio, siempre los domingos realizaban sus cultos. Pero por la gracia de Constantinus, que había ofrecido, All religions worship your gods. había levantado una ley que los domingos se realizan los cultos. Entonces los cristianos no tienen por qué oponerse. Aunque aquella orden hubiera dado o no hubiera dado, los cristianos ya los domingos estaban realizando sus cultos. 근데 그날이 공교롭게도 태양신의 축제입니다. But coincidentally, Pero it happens to be the
es un dilema, ¿no? Ese día, según la costumbre romana, era el día del sol, pero originalmente no tiene nada que ver con el día del sol. Some not. They already have their own worship, services on Sundays too. 그리스도인들도 예수님의 부활 후부터 일요일에 예배를 드리고 모이고 Los cristianos, desde la resurrección de Cristo, los domingos, realizaban sus cultos, 공교롭게 일치가 된 것. se coincidieron nada más. Same day, that's it. 그리스도인들이 국가 권력에 항복해서 No significa que los cristianos obedecieron ante la potestad del gobierno, se alejaron de la enseñanza de la palabra. No significa que ellos se han sometido al rey de Roma. ¿Me hago entender? 그래서 여러분 안식일이 일요일로 바뀐 게 아니라는 걸 여러분이 정확히 아셔야 돼요. Ustedes deben saber muy bien que originalmente el día del culto no era día de reposo, que cambió para el día domingo. El día de reposo cuando vino el Señor Jesucristo terminó. 주일은 구약의 안식일의 연장이 아니라 El día del Señor no es una continuación del día de reposo del Antiguo Testamento. Es un día independiente, el día que hace en memoria de la resurrección del Señor Jesucristo. Se alegra por la caída del Espíritu Santo. Juntos compartían aquella alegría. Organizaban sus cultos. Alababan al Señor. That we praise the Lord. We thank 그래서 안식일과 주일은 전혀 개념이 Por eso el día de reposo y el día del Señor son diferentes. 자, 그다음에 이제 시간이 많이 갔습니다. Ya ha pasado mucho tiempo. 콘스탄티누스 시대에 꼭 여러분이 아셔야 될 게 있어요. Hay una cosa más que ustedes deben saber. Emperor Constantine. 이제 서기 325년에 Después del Cristo 312, 콘스탄티누스 황제가 로마의 모든 교회 감독들을 하나로 모으는 회의를 소집합니다. él convocó una reunión para juntar todos los obispos de la iglesia en Roma, denominados Asamblea de Niquea. 기독교 역사에는 뭐다 이제 알만한 사람 아는 유명한 회의죠. Es una asamblea muy reconocida para muchos que estudian la Biblia. 그래서 이제 모든 로마의 감독들이 다 한 자리에 모여서 Se reunieron todos los obispos que trabajaban en Roma, 회의를 하는데 tuvieron una asamblea 경비도 로마 황제가 조달하고 hasta el dinero. El rey de Roma preparó hasta la comida, el lugar. 그래서 오늘날 이제 터키 지역에 있는 니케아라는 곳에서 회의를 하고 Niquea, que donde actualmente está en una ciudad de Turquía. 이제 동쪽 서쪽 지역에 감독들이 모였어요. En aquel lugar se reunieron todos los obispos de este, oeste de Roma. 라는 감독이 있어요. Había un obispo llamado Alejandro 그 알렉산더를 수행해서 따라온 집사라는 사람이 있어요. y había un diácono quien acompañó a Alejandro. 이름이 아타나시우스인데 Su nombre es Antarnausio. 종교회의에서 스타가 된 사람이 바로 이 아타나시우스. Él llegó a ser el hombre más destacado en aquella asamblea. 이 회의에 참석한 많은 사람들 중에는 Entre tantas personas que habían participado en aquella asamblea, 하나님으로 믿지 않고 entre ellos había algunos que no aceptaban que Jesús es Dios, 피조물로 여기는 사람들이 있어요. sino lo consideraba como una criatura más. 그중에 이제 대표적인 사람이 아리우스라는 사람이 있어요. Entre ellos uno se llama Arius. 근데 아리우스가 이제 성경에 보면 예수님은 모든 피조물보다 먼저 나신 자니 Según la Biblia, hay una expresión, Jesús nació antes de toda clase de criatura. 먼저 나셨다는 이 개념을 출세기의 개념으로 받아들여가지고 Entonces él aceptó esta palabra con concepto de nacimiento Before all the creation. 예수님은 하나님과 동등하지 않다. y a base de este concepto suyo dijo, Jesús no es igual a Dios, eres una criatura de Dios. Así él decía. 그때 이 아타나시우스가 일어나서 En aquel tiempo, este hombre Antanausius se levantó, se puso de pie. Es incorrecto, dijo, 성경은 명백하게 예수 그리스도가 하나님의 본체라고 이야기합니다. porque la Biblia habla bien claramente que Jesucristo es igual a Dios. 하나님은 하나다. Jesús y Dios es uno. 이걸 성경적으로 명백하게 증거해요. Él bíblicamente aclaró sobre este punto. 아리우스의 주장이
Él así comprobó que la idea de Arius es una idea errónea. Todos ustedes creen en la Trinidad, ¿no? 성경에 삼위일체란 단어는 없어요. Claro, en la Biblia no aparece el término, la Trinidad, pero cuando leemos la Biblia, 하나님과 예수님과 성령님은 We know that Dios y Jesús y el Señor Jesucristo 독립된 son, 독립적으로 구별되는 cada uno son individuos 한 분이라고 이야기합니다. de diferentes caracteres, pero es un solo mismo Dios. 구별된 세 인격으로 이루어져 있는 Tiene tres personalidades, identity, 그 영광과 능력에 있어서는 pero en cuanto a poder, glory, and their power, it is equal. 자 이제 son iguales. 세라는 증거를 성경 También la relación. There is many proofs in Vamos a ver the Bible of the Trinity. 자 여러분이 창세기를 읽어보면 If you read Génesis, 하나님이 사람을 창조하셨다는 이야기죠. it tells you donde dice Dios crió a los hombres. 그 창세기 1장 Génesis capítulo 1, 16절에 보면 versículo 26. chapter 1 verse 26. 하나님이 가라사대 Dios dijo, 우리의 형상을 따라 hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. After our likeness. 자 하나님이 Dios dijo, 우리의 형상을 따라 Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Aquí dice nosotros. And in our image, right? It says us, our. 자 우리가 알기로 하나님은 유일하신 분이고 So we know Según nuestro conocimiento, Dios es el único, 한 분이신데 es un solo Dios. He's one. 여기 하나님이 사람을 지금 Pero aquí, ¿qué dice cuando Dios creó a los hombres? 우리가 우리의 모양대로 우리의 형상을 따라 사람을 만들자 It says Hagamos al hombre a nuestra imagen. 우리라고 돼 있죠. Dice nuestra. 이것은 바로 삼위일체 하나님을 이야기. ¿Qué quiere decir? Esa es la Trinidad. 하나님이란 이름은 히브리어로 엘로힘. El nombre de Dios en hebreo es Elohim. God is Elohim. 이것은 복수명사입니다. Ese es un pronombre plural. That's why we are Nosotros. 하나님이 여러 분이란 이야기가 아니고 No quiere decir que son varios dioses. 성부, 성자, 성령을 이야기합니다. Quiere decir el Espíritu Santo, el Hijo, el Padre. Según la Biblia hebrea, 하나님의 이름은 복수명사로 되어 el nombre de Dios es un pronombre plural. 사람을 만들자 한데요. 만들다라는 단어는 단수로 되어 있습니다. Pero cuando donde dice hagamos, según la Biblia hebrea, está singular. Nombre es plural. 하나님이 하시는 일을 La obra que Dios hace es singular. 그 뭐냐면 하나님은 삼위로 되어 있는데 Quiere decir que Dios son de tres 라는 단어가 individuos, pero hacer al hombre es singular. 하나님은 한 분입니다. Quiere decir que Dios es un solo Dios, aunque tienen tres diferentes seres. Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. 어느 아브라함에게 하나님 나타나셨어요. Un día a Abraham Dios apareció, 분명히 1절에 versículo 1. 아브라함이 나타나셨는데 Después le apareció Jehová, así dice. 2절에는 이렇게 돼 있어요. Versículo 2 que dice, 눈을 들어본즉 alzó sus ojos y miró, he aquí tres varones que estaban junto a él. 여호와께서 나타나셨는데 so the Lord Jehová apareció, 아브라함이 보니까 pero cuando Abraham vio, 사람 셋의 모양이 나타난 거예요. that there were he aquí tres varones. 바로 성부, 성자, ¿Qué quiere decir? Padre, Hijo, Espíritu Santo. 자, 예수 그리스도가 하나님이라는 증거가 성경에 명백하게 있습니다. so it is Así en la Biblia bien claramente está escrito que Jesús es Dios. 9장 5절에 Romanos capítulo 9, versículo 5. 조상들도 저희 것이요 육신으로 하면 그리스도가 저희에게서 나셨으니 저는 만물 위에 계셔 세세의 찬양을 받으신 하나님이시리라. it says whose are the father Hechos Romanos capítulo 9, versículos 7 y 8. who is overall God blessed forever. 자 여기 그리스도는 만물 위에 계셔 세세의 찬양을 받으신 하나님이라고 돼 있죠. So it says, look, of whom as concerning the flesh Christ came, who is overall God blessed forever. 그리스도가
Dice que Cristo es igual a Dios. same as God. 자, 그리스도가 하나님이라는 또 명백한 언급이 있어요. And there's También another hay una clear prueba más. statement that Jesus Christ is God. 영어 성경이나 스페니시 성경이나 다 똑같이 돼 있어요. Creo que la Biblia de inglés, español está igual. 디도서 2장 13절이 바로 그 Titos capítulo 2, versículo 13. 자, 디도서 2장 13절에 Titos capítulo 2, versículo 13. 복스러운 소망과 우리의 크신 하나님 구주 예수 그리스도라고 돼 있죠. It says, Aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 예수 그리스도라고 돼 있어요. it says God Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 예수 그리스도가 하나님이라는 명백한 언급이 있습니다. También tenemos una prueba más. that Jesus Christ is God. 요한복음 1장. San Juan capítulo 1, 요한복음 1장 1절에 보면 If you look at John chapter versículo 1. 태초에 말씀이 계시니라. En el principio era con Dios 자, 이 말씀이 el verbo, 과 함께 계셨습니다. y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. with God, and the Word was God. 자, 이 말씀이 하나님이라고 했죠. So it says, Dice que verbo era Dios. 그리고 하나님은 이제 만물은 말씀으로 말미암아 지음받았다. and you know how this creation was created through Y también todas las cosas por el verbo fue creados. Versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas. all things were made by Him. 자, 말씀이 하나님인데 So the Word is God. El verbo es Dios. 말씀으로 말미암아 지음받았다. All the Todas las cosas fueron hechas por el verbo. 자, 요한복음 1장 1절에서 San Juan capítulo 1, versículo 1. 의미가 아닙니다. this word Aquí el verbo no significa simple una palabra. is not the word that we know of, the speaking words. 말씀이 하나님이다 할 때 이 말씀은 언어라는 의미가 아니고 인격이신 말씀을 이야기해요. Aquí el verbo no significa Just the simple palabra, sino tiene personalidad. identity. 그래서 말씀이 계신다라고 표현해요. That's why it says, Por eso dice que era el verbo. if you look at verse 14, Versículo 14. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시니 Y aquel verbo fue hecho carne 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자 y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. 자, 말씀이 육신을 입고 오신 그분이 바로 El verbo encarnado es el Señor Jesucristo. 자, 이런 명백한 직접적인 언급이 있고 so it's really Así podemos ver bien claramente, nos aclara. 아니라도 Aunque no sean estos versículos, 간접적인 증거들이 많이 있어요. hay muchas pruebas indirectas también. 이사야서 6장에 보면 Isaías capítulo 6, 스라프들이 하나님을 사모하는 los serafines cuando alababan a Dios 하나님을 사모하는 tenían 6 alas, alababan. 근데 그 스라프들이 거룩하다 거룩하다 Los serafines decían santo, santo a Dios Todopoderoso. 자, 왜 거룩하다 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 세 번을 이야기해요. ¿Por qué 3 veces repite santo, santo, santo? 성부 하나님도 거룩하시고 Porque el Padre Santo es santo, 성자 예수님도 거룩하시고 el Hijo Santo es santo, 성령님도 el Espíritu Santo es santo. Eso quiere decir. 자, 이렇게 우리가 성경을 읽어보면 Así cuando leemos la Biblia, 예수 그리스도가 바로 하나님이라는 명백한 언급이 있는데 y claramente se manifiesta que Jesucristo es Dios, 아리우스는 성경의 어떤 Arius malinterpretaron algunos versículos de la Biblia. 굉장히 잘못된 이단 사상으로 이제 회의를 이끌어갔어요. Él dirigía la asamblea hacia una herejía. En ese momento, Atanausis se levantó. 성경에는 말씀들을 제시해. Así él empezó a citar los versículos. 저 아리우스의 주장은 이단적인 주장이에요. Enseñanza de Arius, Arius thing is very cult. hereje. 아리우스의 후예들이 바로 여호와의 증인들. Y actualmente los descendientes de Arius son testigos de Jehová. 여호와의 증인들은 예수 그리스도를 하나님으로 인정하지 않습니다. Los testigos de Jehová no reconocen a Jesús por Dios. 그래서 이제 아타나시우스가 이 아리우스의 주장을 깨뜨리고 Atanausis He was able to break rompió la idea de Arius. 교회에서 En aquella asamblea de Nikea, él comprobó la Trinidad. at the Council of Nicaea. 아리우스는 이제 이단으로 지정이 됐고 So Arius Arius fue secta, 쫓겨났는데 fue expulsado. 그 뒤에 이제 많은 사람들을 선동해가지고
Pero él provocando a muchas personas, 계속해서 헐뜯고 공격합니다. They constantly empezaron a atacar a Athanasius. 아타나시우스가 이 삼위일체 교리를 하나 지키기 위하여 Entonces Athanasius, para poder defender la Trinidad, 여러 번 이제 막 교회에서 추방을 당하고 muchas veces él fue expulsado de las iglesias, le padeció mucho sufrimiento. 정말 그 진리에 대한 믿음을 잃어버리지 않고 Pero Athanasius no perdió la fe verdadera 삼위일체 교리를 지키는 데 자기 일생을 바쳤어요. y dedicó toda su vida para poder proteger la Trinidad. 아타나시우스가 남긴 말 중에 유명한 말이 Hay un dicho muy famoso de Athanasius: 인간은 본성상 필멸의 존재이다. seres humanos naturalmente seres mortales, 필멸의 존재다. pero por la gracia llegaron a ser inmortales. 이 아타나시우스가 무슨 일을 했느냐? Athanasius, ¿qué hizo? 오늘날 우리가 읽고 있는 신약 성경 27권의 목록을 처음으로 만든 사람. Athanasius hizo el índice de 27 libros del Nuevo Testamento. 그래서 이제 성경을 이제 마태, 마가, 누가, 요한 Mateo, Marco, Lucas, Juan. ¿Quién ordenó los libros del Nuevo Testamento? 아타나시우스가 신약 성경 27권의 Athanasius. 확정한 사람. Él quien ordenó 27 libros del Nuevo Testamento. 그래서 이제 니케아 종교회의에서는 삼위일체 교리가 확립되었다. En la asamblea de Niquea fue aclarada la Trinidad. 이것이 콘스탄티누스 황제 때 있었던 Eso es lo que sucedió en el tiempo de la gobernación de Constantinus. the reign of Constantine. 그래서 콘스탄티누스 황제 시대에 일어난 이런 몇몇 가지 일들은 기독교 역사에서 굉장히 중요한 일들이 Estos acontecimientos son acontecimientos principales en la historia de la Iglesia del Señor. 기독교 공인이 우리에게 가져온 뜻과 El reconocimiento del cristianismo nos trajo la cualidad y la estabilidad. The approval of Christianity. 그리고 이제 안식일과 주일에 대한 정확한 여름 개념 También tener la definición bien clara sobre la diferencia del día de reposo y día del Señor. 교회와 관련된 이 삼위일체 교리 Sobre la Trinidad que fue aclarada en la Asamblea de Niquea. 이런 것들은 여러분이 한번 Estos son puntos que deben memorizar ustedes. Good for you guys to remember. 이제 시간이 많으면 뭐 Si habría mucho tiempo, tenemos muchas cosas que compartir y mencionar diferentes nombres, diferentes acontecimientos. Ya nos queda una sola hora del día de mañana. 이제 마틴 루터의 Mañana 이후에 이제 vamos a fijar en el tiempo de reforma a partir de Martín Lutero. Después de Martín Lutero, los reformadores que se han levantado. 좀 13세기 정도부터 언급을 해서 A partir del siglo XIII, 13th century, 이제 13세기에 피터 왈도라든지 like Peter por ejemplo, sobre Pito Waldo, 14세기 얀 위클리프 Tom Wycliffe, 14th century, 15세기에 이제 en el siglo XV, Jan Hus, of the 14th century, 특히 이제 여러분 잘 아시는 16세기 독일의 종교계 siglo XVI, Martín Lutero, 또 17세기 종 번역 John Bunyan del siglo XVII, 18세기 감리교의 창시자 18, John Wesley, started the Methodist Church, 19세기 D.L. 무디 19, Charles Spurgeon y D.L. Moody, 또 20세기 오스왈드 스미스 20, Oswaldo Smith. 20th century, 오늘날 이 시대에 우리 다우스 목사님의 이르기까지 Hasta nuestro siglo sobre la vida del pastor Spar, 복음을 증거했던 los que anunciaron el verdadero evangelio sobre aquellas personas, mañana también participen. attend tomorrow as well. Vamos a orar. Pray. 하나님 아버지 Padre Dios, te agradecemos. 주님께서 디모데에게 네가 진리의 말씀을 Señor dijo a Timoteo que distingue la palabra de la verdad. The word of God clearly. 우리가 성경과 기독교 역사를 정확하게 알면 Si nosotros conocemos bien la historia de la Biblia, 하나님 계획에 속지 않고 no seremos engañados por Satanás, 참된 진리의 말씀을 podremos defender la verdadera palabra, 저희들이 짧은 시간이지만 aunque tenemos muy corto tiempo. 함께 말씀 Juntos podemos compartir, te agradecemos. To have fellowship with the word. 내 남은 시간 주의 성령 Una hora nos queda, también tú nos diriges con el Espíritu Santo. The remaining time tomorrow. 복되게 해주시기를 바랍니다. Bendícenos. Your blessings. 예수님의 이름으로 Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 감사합니다. Gracias.